देखिपे फ्रेंड्स मो तीन भौणी राखी बांधिले बर्तमान देखिपे तीनटा राखी गुड़ा केमी आपण मैंने कमेंट रे कहतु मो चैनल टी सब्सक्राइब एवं लाइक करंतु सब्सक्राइब निश्चित करेंगे कमेंट रे निश्चित कहे राखी गुड़ा केमी देखु मो तीन भौणी तीनटा राखी बांधी आज हूँ पवित्र राखी पूर्णिमा भाई तती मोर रहिला रण कहिबुनी कथा पदी ताण भाई तती मोर रहिला रण कहिबुनी कथा पदी ताण तो आखिरे केबे देबिनी मुलुह तो आखिरे केबे देबिनी मुलुह हसेई बितते सारा जीवन राखी बांधिली राखी मन राखी बांधिलु तो रखिबी मान भाई तती मोर रहिला रण कहिबुनी कथा पदी ताण खोजी आनिबी भांगी जाइथिली बढ़ई देवी हाथ धरी तार चली बासी खींची बट भूली गले बतेई देवी निद न आसिले गप कहिबी अमु छमु हेले बुझेई देवी रागी रुसी गाले मने मुनेबी अपटकु गाली टाणी आनिबी तो देहरे केबे बाजीबनी कंटा तो देहरे केबे बाजीबनी कंटा जगिथिबी तोते सारा जीवन राखी बांधिली रखिब मन राखी बांधिलु तो रखिबी मान भाई तती मोर रहिला रण कहिबुनी कथा पदी ताण फिटेई देवी तो इच्छारे केबे देबिनी मु बाधा तो इच्छारे केबे देबिनी मु बाधा सत हब दिने आम सपन राखी बांधिली रखिब मन राखी बांधिलु तो रखिबी मान भाई तती मोर रहिला रण कहिबुनी कथा पदी ताण भाई तती मोर रहिला रण कहिबुनी कथा पदी ताण तो आखिरे केबे देबिनी मुलुह तो आखिरे केबे देबिनी मुलुह हसेई बितते सारा जीवन राखी बांधिली रखिब मन राखी बांधिलु तो रखिबी मान फ्रेंड्स देखिपे भाई की आमर राखी बांधुची आज हूँ आमर पवित्र राखी पुनई भौणी मैंने सब राखी पुनई रे भाई की राखी बांधती भाई को राखी बांधे बांधी सारे
ভাই কোণিকে উঠিছে রাখিটা খোলুনি কি ଟିକେ ବାନ୍ଧିବୁ ଆবার ଖୋଲିଗଲାଣି। ଏବେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। সাত দিন হয়ে গেল ନା ଇଏ କରିବୁ ଟିକେ ସୂତା ଏବେ ହେଉଛି ମିଠା ଖୁଆଇବା ପାଳି। ଭାଇକି ମିଠା ଖୁଆଇଲେଣି। ମତେ ମିଠା ଯାଚିଲେଣି। মিঠা খাবার ভক্ত না ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। কিসনি গোটে পাইছে কଣ সেও কাড়ে না ନା ନା ଖା ଖା ପାନ ଖାଇଛି ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କର ପାଳି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚନ୍ଦନ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ହେଉଛି। ମୋତେ ଆଇଥିଲୁ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଖାଲି ପଇସା ନେବା ଚକରରେ କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେବେନି, ଖାଲି ପଇସା ନେବେ। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ନଣ୍ଡା ଭାଇ ତାପରେ ସେ ଫୁଲ ନାଚ ଦଉଛନ୍ତି। ଥାଳି ବୁଲା ଚାଲିଛି ଏବେ। ଦେଖି କୋଠି କି କ'ଣ ଉଠିଲୁ ଦାଦୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ওখানে দেখ ওখানে হবে নি বাঁধেড় দেখি বাঁধেড় বাঁধেড় না ঠিক আছে তারপর কইবা ଏଇଟା ଆମର ସାନ ଭଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। କୋଉ ଲାଗିଲା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେ ମିଠା ଖୁଆଇବେ। ଏବେ ନା ନା ପାନ ଖାଇଛି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଅଲ୍ କରିଦେବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।